तारीफ और जय मसीह की। खुदा उनकी सताइश हो और खुदा उनके नाम को मुबारक कहते हैं। और आज के इस खूबसूरत वक्त में और आज के इस खूबसूरत सुबह में पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों को नाने बकाब में खुश आमदीद कहते हुए आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे हैं, खैरियत से हैं। खुदावन आप लोगों को महफूज रखे और अपनी मुहाफ़ज़त में रखे और खुदा उनकी फतह और उसका फजल आप लोगों के साथ रहे। खुदावन में शाद रहिए। और आइए डिवोशन का आगाज़ करें और अपने सिरों को खुदा के हज़ूर झुकाएं, दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। खुदावन आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं कि तू अजीम और बरहक है। जलाल के बादशाह परवरदिगार आसमानी बाप, अपने फतह और अपने फजल और अपने रहम और अपने करम से खुदावन अपने बच्चों को छू और खुदावन इन्हें कसरत की बरकत दे। तेरा रहम और तेरी मोहब्बत हमेशा इनके साथ बनी रहे। खुदावन यीशु के नाम में आमीन। खुदा की हम्द हो और खुदा की सिताइश करते हैं, उसी के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं और उसी की तमजीद करते हैं कि वही भला है और उसी की शफ़क़त अबदी है। और दोस्तों, आइए मिलकर खुदा की प्रस्तुति और उसकी ताज़ीम करेंगे। और आज क्वायर हमारे साथ एक बहुत ही अच्छा और खूबसूरत ज़बूर लेकर आई है। ज़बूर नंबर 9। दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा, तू वास्ते नया दे, तख्त अपना है विछाया। और आइए क्वायर के साथ मिलकर खुदा के नाम को मुबारक कहें और बड़ा ही खूबसूरत ज़बूर खुदा की प्रस्तुति के लिए गाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। बेशक खुदावन अजीम बुजुर्ग कादर मुतलक आसमानी बाप ही तमाम तर हम्दो तारीफ के लायक है।
اور خدا کی شکرگزاری کرتے ہیں خدا کی اس حمد و تعریف کے لیے اور اس خوبصورت نغمہ سرائی کے لیے جو کوائر کے جوانوں نے ہمارے ساتھ مل کر کی، اور ہم خدا کی شکرگزاری کرتے ہیں۔ اور دوستو، آج کے زندہ پاک کلام کی تلاوت کو ہم تک پہنچانے کے لیے ہماری بیٹی ایمن ہمارے ساتھ موجود ہے، اور آئیے ہم اپنے بیٹی کے وسیلے سے خدا کے پاک کلام کی تلاوت کو سنیں۔ تھینک یو بھائی صاحب۔ ہمارے لیے آج کا کلام متی کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 25ویں آیت۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے اور کیا پیئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ آمین۔ خدا ان کے بزرگ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ آئیے اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا بزرگ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں خدا تو جو حکمت اور دنائی سے معمور ہے، اور خدا جو تیرے قدموں میں آتا ہے، خدا تو اپنی حکمت اور دنائی کی روح سے سونپتا ہے۔ آسمانی باپ، اپنے رحم اور اپنے فضل سے ہمیں آراستہ کر تاکہ تیرے پاک کلام پر غور کریں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ ٹھہرائیں، خداوند یسوع کے نام میں آمین۔ اور آج تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیں تو آج اگر حقیقت میں ہم اس کو سمجھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ آج کا یہ وقت جو ہے اصل میں نفسا نفسی کا زمانہ ہے، اور یہ نفسا نفسی کا دور جو ہے وہ یہاں تک پروان چڑھ چکا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے کاموں میں مگن ہے، محو ہے۔ اور آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں جو چیز سب سے زیادہ مسنگ فیل ہوتی ہے، جس کی اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ وقت۔ اور آج ہم میں بہت سارے لوگ آپ کو ایسا دکھائی دیں گے اور ایسے بولتے ہوئے آپ سنیں گے کہ بھائی وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، اور آپ سے ملنے کے لیے ہم آنا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں، وقت نہیں ملتا۔ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اور اس طرح کی باتیں، اس طرح کے سینٹینسز، اس طرح کے جملے جو ہیں وہ بارہا آپ اپنے روزمرہ کی زندگی میں سنتے ہیں، اور یہاں تک یہ نفسا نفسی کا زمانہ بڑھ چکا کہ آج ایک ہی گھر میں بسنے والے، ایک ہی خاندان کے لوگوں کے پاس ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ اور ایسی صورتحال میں بہت دفعہ لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن کا، پریشر کا اور سائیکولوجیکل پرابلمز کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ذہن میں یہ ابھرنے لگتا ہے کہ میرے بھائی، میری بہن، میری ماں، میرا باپ، میری اولاد شاید مجھے ٹائم نہیں دے رہی۔ اس وقت ہماری فیلنگز کیا ہوتی ہیں، اس وقت ہمارے احساسات کیا ہو سکتے ہیں، یقیناً یہ وہی شخص بہتر طور پر جانتا اور بیان کر سکتا ہے جو اس ماحول میں سے گزر رہا ہو۔ اور اسی تناظر میں اکثر و بیشتر ایسے بہت سارے لوگوں سے واسطہ بھی پڑتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، اور یہاں تک لوگ آگے نکل جاتے ہیں کہ سوال اٹھا دیتے ہیں کہ جہاں پر میرا اہل خانہ، جہاں پر میرے بھائی بہن، بیٹے بیٹی، یا میری ماں یا میرے باپ کو میری فکر نہیں، تو کیا وہ خدا جسے کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں اس کو ہماری فکر ہے یا نہیں؟ کیا اس خدا کے پاس ہمارے لیے وقت ہے یا نہیں؟ تو میرے دوستو، یاد رکھیے کہ خدا کے پاس آپ لوگوں کے لیے وقت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو آپ کی فکر بھی ہے۔ تبھی تو کلام اقدس یہ فرماتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے؟ اور خدا کہتا ہے کہ ہاں یہ ممکن ہے، لیکن میں تمہیں نہ بھولوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے! کیسے ممکن ہے کہ ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے اور اسے بھول جائے؟ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ ممکن ہے، لیکن خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی نہ بھولوں گا۔ اور اسی بات کا اندیا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح بھی مقدس متی رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کے 6 باب کی 25ویں آیت میں دیتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ خداوند نے فرمایا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کے لیے فکر نہ کرنا۔ اور کیسی زبردست اور خوبصورت بات ہے یہ! کیوں ہم فکر نہ کریں بھائی؟ اس لیے فکر نہ کریں کیونکہ ہمارا منجی ہے نا ہمارے لیے فکر کرنے کو۔ تو جب وہ ہمارے لیے فکر کرتا ہے، جب اس کے پاس ہمارے لیے کھلا وقت ہے، جب میرے خاندان کے لوگ، جب میرے دوست احباب، جب میرے ناطے دار جو
हैं उनके लिए मेरे पास वक्त नहीं, तो परेशान मत होइए, अपने इन सोचों में उलझ ना जाइए, मायूसी का शिकार ना हो, क्योंकि याद रखिए कि मुनज्जी खुदावंद यीशु के पास आपके लिए बहुत वक्त है। और आज मेरे दोस्तों, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को देखें तो उनका सारा वक्त था ही किसके लिए? उन दुखों और तकलीफों और गमों में फंसे और अटके हुए लोगों के लिए कि जो बेयारो मददगार पड़े थे। वो खुद जा जाकर उनकी सुनता रहा, उनको शिफा देता रहा और उन पर दस्त शफकत बुलंद करता रहा। और आज अगर हम उसकी जमीनी जिंदगी के आखिर को देखें कि जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर मसलूब हो रहे थे, तो उस वक्त भी उनके पास बनी नौ इंसान के लिए वक्त भी था और बनी नौ इंसान की फिक्र भी थी। कैसे? और आपको याद होगा कि जब डाकू खुदावंद यीशु मसीह से मुखातिब होता है और डाकू यीशु को क्या कहता है कि खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद रखना। तो मेरे दोस्तों, उस वक्त की ये पुकार बड़ी ही अहम और बड़ी मानी खेज है। मानो कि शायद डाकू ये बात बयान कर रहा है कि वो अपना कन्फेशन खुदावंद के सामने रखता है जब वो उसको कहता है कि मुझे याद रखना। तो हकीकत में अगर हम उसको एक्सप्लोर करें तो क्या बात दिखाई देती है कि डाकू मानो कि जैसे कह रहा हो कि खुदावंद मैं बहुत ही खताकार हूं, मैंने बहुत सारे लॉज जो हैं उनको तोड़ा है, मैं बहुत अरसा तुझसे दूर रहा हूं, मैं बहुत खताकार और गुनहगार हूं, तो भी मुझे याद रखना। और दोस्तों, जैसे डाकू ये कह रहा हो कि कब तेरी करम और तेरे रहम की निगाह मुझ पर होगी, तो दोस्तों उसी लम्हे खुदावंद यीशु मसीह उससे क्या गोया होते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। उसी लम्हे रहमत की निगाह भी बन गई, उसी लम्हे फिक्र भी जाहिर हो गई और उसी लम्हे खुदावन उसको वक्त भी दे रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, उसको जवाब दे रहे हैं। गोया के डाकू भी मसलूब है और मसीह यीशु भी उसी अजियत का शिकार है। तो मेरे दोस्तों, आज हमें इस बात के लिए घबराना नहीं है, इस बात के लिए आज हमें परेशान नहीं होना, मायूस नहीं होना कि अगर हमारे पास हमारे अजीजो अकारब जो हैं वो उस तौर से आज मौजूद नहीं जैसा उन्हें होना चाहिए था। अगर उनके पास हमारे लिए वक्त नहीं है तो कोई बात नहीं, मत डरिए, मत घबराइए, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास हमारे लिए वक्त भी है और उसको हमारी फिक्र भी है। तभी तो वो ये बात कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान के लिए फिक्र ना करना, और इसीलिए फिक्र ना करना कि वो मौजूद जो है हमारी फिक्रें उठाने को, वो मौजूद है हमें बहाली की तरफ ले जाने को, वो मौजूद है हमसे मोहब्बत रखने को, वो मौजूद है हमारी हर एक जरूरत पूरा करने को। फकत उसके कलाम पर ईमान रखिए और उसके कदमों में रहकर जिंदगी बसर कीजिए और देखें कि खुदावन का जलाल किस तौर पर आप लोगों पर जाहिर होता है, और कलाम के हिस्से के वसीले से खुदावन आप लोगों को बरकत दे। आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। जलील कदूस मेहरबान आसमानी बाप, हम इस बात पर कामिल एतकाद और यकीन रखते हैं कि बेशक तू हमारा मददगार और हमारा मुहैया करने वाला यहोवा यरी है। खुदावंद तू कभी हमसे दस्तबरदार नहीं होता और कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ता, और हम हमेशा हमें आगे पीछे से घेरे रहता है। इस बात के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। जलाल के बादशाह, जितने भाई बहन इस वक्त मेरी आवाज को सुनते हैं, खुदावन उनकी जिंदगियों पर तेरी मोहब्बत और तेरी शफकत और तेरी सलामती और तेरा करम ठहर जाए और अपने बच्चों को कसरत की बरकत दे, खुदावन यीशु के नाम में आमीन। और आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिससे हम अपने कसूर को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले अजीज़ों के साथ होता रहे। आमीन।